sampat pilah aku, sampat aku Tuhan, sampat aku Tuhan, sampat aku Tuhan, sampat. Seni naras turang itur kekalengan Tuhan, mecuah-cuah man banta kerinana. Uga beri tandu ngaharap kal kami, maka tetaplah kita kerina ngasup ngejapkan uga belinah keleng ate Tuhan dibas kegeluhan ta. Si tetap ngarak-ngarak ras jayam kita, suari ras berngi seh ibas paksenda. Makana seh kapaksana kita dengkeken kata di bata, marilah si pebulat ukurta radu ras kita ertoto. Tuhan di bata si mada kegeluhan kami, ikatakan kami bujur man bandu, sebab igejapkan kami uga belinna kelenga tendu, uga belinna liasa tendu si tetap jayam kegeluhan kami seh ibas paksenda. Makana Tuhan ate kami degahkan katandu, sebab te kami ibas kata Tuhan, ibas kami ngendalani kegeluhan enda, kata Tuhan jadi gegeh kami, jadi gelemen kami. Makana ngerana kaman kami kerinanar kelangken kemahendu, sebab kami ngosikap megi kenca, sebab reh kami retoto ibas Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Senina turang itruh kekelengan Tuhan, kata di bata si seman bantai ibas warienda, ibuat ikutkan kitab Sada Raja-Raja 10 siwa ayat 4 bagenda katana. Jana Elia lawas si sada ku tanah si melenget, sadawari perdalanan dauhna. Dungna se ia ku sada batang kayu, makana kundul ia ciciu ije. Madin ia kapna ia mate ije, maka ertoto ia. Enggome Tuhan, buatlah kesahku, madin me aku mate. Senina turang itruh ke kalangan Tuhan. Nabi Elia ibas perdalanan kegeluhanna, ibas ketutusan atena erdibata, ibas keriahan ukurna ngelakukan singena ate dibata, kepeken laboka ia terlepas ibas kini seran kegeluhan enda. Ndele kalatena, sebab ibas paksa sie, i awali ibas persoalanna, ibas kini teken, erdandankan kini teken naman dibata, lid persoalanna selaku nabi, ras Ahab selaku raja tupung sie. Makana ibas perdalanan, ibas proses kegeluhanna, ibas yang cidahkan surah-surah dibata, lamria ukur Ahab. Termasuk pe si terakhir kalau engkai makana sempat ia ertoto ngerana mandibata bagenda rupana erdandankan ia nggo i ancam dahara raja Ahab emakap Isebel, maka ibunuhna atena ia jana ersumpah Isebel adilakin ia ibunuh, maka ia pe banci mate. Makana gentar ia biar ia ndele atena, sebab sope siepe nggo teridah makana uga sedegatna ate Ahab manbana. Makana dandankan si gejap kena, maka nyawana kesahna terancam, kegeluhanna terancam. Makana kedungenna latih ukurna, ndele kelatena, mesui kal pusuhna, stres ia, banci sikatakan depresi pe. Makana ia kapna kedungenna madin ia mate. Makana itading kena me teman-temanna, laus ia kubasada ingan sadawari dekahna amin nape ingan si ija ia lause labu yang kana. Makanya basada waktu seh me ia itruh sada batang kayu. Jana ije me ia ertoto mandibata bagi kain nina ijenda. Jana Elia lawas si sada ku tanah si malengan sadawari perdalanan dauhna. Sedina turang itruh ke kalangan Tuhan. Sadawari ia langgejapkan latih sebab pusuhna
ukurna latih. Makana kulana erdalan ia semaka sadawari dungna se ia kubas sada batang kayu maka kundul ia cicio ije. Tupung ia cicio ije situ huna ije ma arus nambergah kal pusuhna. Tapil kepeken lang. Makana nina ibas pusuhna kenca inget na mulihi persoalan na kai sinandangi jadi manbana ancaman sebagai luar biasa manbana. Makana nina ertoto nggome Tuhan buatlah kesahku madin me aku mate. Bagai nina mandibata ibas pertotonna ituri kenaman Tuhan karena kai sura-surana. Senina turang ituruh kekelengan Tuhan. Ibas kegeluhan tape lakilah mekatem ancaman-ancaman kini seran nerpa kita. Terlebih-lebih ibas situasi si genduari pandemi COVID-10 siwah mabai kita ngerintak kita sadar entahlah sadar berada pada satu ancaman kegeluhan si rebahan candele kalukurta. Silid hubungan naras kesehatan ta. Banci dengannya kita sehat entahlang, bancinya kita terlepas sibas virus enda nari entahlang, ngasuknya kita melewati masa sulit enda entahlang. Termasuk kape karena perekonomian entah pe pendahin kegeluhan ta. Ekonomi rumah tangga ta. Lid ancaman ngasuk dengannya aku geluh. Banci dengannya kudalani kegeluhan si bagian darupana. Lid dengannya serpang pulah man bangku. Banci saja bagi ukurta sama kana gulut kalau ukurta. Baci kang karena anak-anak ta. Ibas kondisi si bagian darupana. Erdandankan virus corona meliar sakasi akap ia. Ugama kana lau silalap. Ugama kana kujah kuje rusur. La banci kang karia kena ateta. Rebanca la kita tenang. Terancam pusuh ta. Rasi dia benar bagai-bagai situasi si rebahanca lati ukurta janah kita merasa terancam. Ibas keadaan si bagian darupana senina rasturang itu kaleng Tuhan. Kai si harus si ban. Bagi Nabi Elia ertoto ia man Tuhan. Jadi kita pe lalit dalan si terulin selain ertoto man Tuhan. Timai kai nina man banta. Makana sidad serpang pula kai si harus silakukan. Makana ertoto mandibata jadi gegeta. Ertoto mandibata jadi ketenangan ta. Ertoto mandibata erbanca malam ateta. Sebab ibas kita ertoto mandibata nandakan makana kita enggak resadar ia. Ibas kita ertoto mandibata nandakan kita enggak resadar si mada kuasa. Sidem alu kelang ate, sidem alu perkuah ate, dibata mereken kuasana kesahna ibas kita sama kena pentar kita. Waktu kita nimai kain nina Tuhan, ijem kita pekesahkan, ibas krina kelatihan ta, ibas krina ancaman nari. Janah lid pengarapan ta, Tuhan mereken semua uliman banta. Makana senina turang iteruh kekelengan Tuhan, marilah. Entah kai kelgia ancaman-ancaman si gecapkan kita genduari. Ndeskan man Tuhan ibas pertotonta. Katakan man Tuhan kai saja silit ibas ukurta. Sebab Tuhan inganta nuri-nuri. Tuhan inganta curhat. Jana ibas Tuhan tetap lid serpang pula. Dibata si masu-masu kata enda ibas pusuhta. Jana malamlah ateta ngeluhkan geluhta ibas Tuhan amin nape erbage-bage kini seran kegeluhan si inanami kita ras kita ertoto kata andunggoi dengkahkan kami Tuhan kata singingatkan kami ketutusan ate kami erdibata ketutusan ate kami ngelakukan singena atendu labo berarti lalit kini seran sin derpa kegelun kami. Tapi arah kata enda ngingatkan kami, tupung kami ngenanami kini seran sin berat, tupung kami ngalakan ancaman, tantangan kegeluhan sin berat, si menam-menam lane kami ngasuk ngalakan ca. Tuhan bagi Nabi Elia, ertoto ia man Tuhan. Bagi pengarapan kami pe,
Gelah kami pengasup tetap bertoto man bandu. Ngasup tetap kami ngendeskan kegeluhan kami man bandu. Sampati kal kami Tuhan. Ulah tadingkan kami ibas krina perbeben kami. Janahku kam ngencak kami pengarapan. Sebab ibas Tuhan lid ketenangan, lid kemalaman ate, lid serpang pula. Bagai ibas paksa si genduari. Banci saja kami ngenanami ancaman ancaman erdandankan virus corona nandangi enterem kalak genduari silid virus ibas kulana. Tuhan dar bage-bage pusuh na ngerana man bana. Ibas senda minokal kami man bandu Tuhan. Ibas gelar Tuhan kerina kalak si genduari paksana ngenanami virus corona lid ibas kulana. Ibas gelar Tuhan. Mindo kami alu matur ukur. Gelah kam si bersih kenca, ibas geluh nanari. Sebab te kami rikutkan medis ngata kenca, labo mesunang pada rasa. Tapi kam mengasup Tuhan. Makana mindo kami man bandu, man kerina kala si bas paksenda, lid virus corona ibas kulana, si tuhu-tuhu pengarapan man bandu. Tuhan mereken kuasandu, bersihkan dirina ibas virus endanari. Janaman krina kekelengan kami si iden dan penakit ibas kulana. Endape Tuhan kam si mereken kesehatan. Tuhan ibas pusuhna banci saja genduari. Ancaman-ancaman kini seran ngolit ilebena. Makana mindo kami man bandu. Gelah ibas kuasa keleng atendo. Ancaman-ancaman enan dau ibas sianari. Jana bereken kam kesehatan man bana. Dadap dukulana ngerana kaman bana. Bagai pertoto kami. Nandangi ancaman-ancaman silih dibas pusuh kami pe. Karena anak-anak kami. Aruate kami. Termasuk ibas persekolahan na. Termasuk ibas teman geluh na. Termasuk ibas ian darami pendahin. Ibas pergaulan na. Mungkin aruate kami bas pak seindah Tuhan. Erdandankan lid iyakap kami lah sikap. Makana mindo kal kami man bandu. Ancaman-ancaman kebiaran si baginda rupana pe. Kam Tuhan campur tangan. Ku kam kami pengendes. Janah kam si masu krina anak-anak kami. Gelai bas krina sila mahuli bas dirina. Tuhan ngubah kenca jadi mahuli. Baginda mapengarapan kami. Pasu-pasundu kegeluhan kami. Pasu-pasundu kami ibas warienda. Jadilah warina jadi tuhu-tuhu wari kesangapan man kami kerina. Idalani kami kegeluhan kami. Sentuh duras para tendu. Enda pengarapan kami man bandu Tuhan. Tekal kami. Ibegi kendu pertoton kami. Sebab kelengkal atendu. Kami kerina anak-anak ndu. Sebab reh kami ertoto. Ibas Yesus Kristus. Tuhan dengan simada kegeluhan kami. Amin. Sedina turang iteruh kekelengan Tuhan. Bagina mekata indai seken man banta kerinana. Maka damai siterahna ibas di batanari. Sila terukuri manusia. Ngarak-ngarak pusuh rasukurundu. Erdandankan persadandu ras Kristus Yesus. Amin. Salam sehat. Salam mejuah-juah. Tetap semangat menjaga kesehatan tak kerinana. Bujur. Tuhan si masuk-masukin. Sampat aku Tuhan.